नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकंपे, नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे, नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविंदे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, नमस्ते जगच्चिन्त्यमान स्वरूपे, नमस्ते महायोगिनी ज्ञान रूपे, नमस्ते सदानंद नंद स्वरूपे, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, अनाथस्य दीनस्य तृष्णातुरस्य क्षुधार्तस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तः तमेका गतिर्देवी निस्तार कर्त्री। এবার আপনারা আপনাদের প্রিয় অস্ত্র দান করুন দেবীকে। दारुणे शत्रु मध्ये नले सागरे प्रांतरे राजगे, तमेका गतिर्देवी निस्तार हेतु नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, अपारे महादुस्तरे तियंत घोरे विपत्सागरे मज्जतां देवभाजां, तमेका गतिर्देवी निस्तार नौका, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, नमश्चंडिके चंडदोर्दंडलीला समुत्खंडिता खंडला शेषभीते, तमेका गतिर्विघ्न संदोहंत्री, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे। এবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে আমাকে। क्रोधनिष्ठा क्रीड़ा पिंगलात्तं सुषुम्नाशनाडी, नमस्ते जगत्तारिणी त्राहि दुर्गे, नमो देवी दुर्गे शिवे भीमनादे মহর্ষি কাত্যায়ন এবার দেবীর বোধন করুন। शरणमसि सुराणां सिद्धविद्याधराणां मुनिधनजनराणां व्याधिभिः पीडितानां नृपतिगृहगतानां दस्युभिरावृतानां तमसि शरणमेका देवी दुर्गे प्रसीद, देवी दुर्गे प्रसीद, देवी दुर्गे प्रसीद, देवी दुर्गे प्रसीद। जागो जागो दुर्गति नाशिनी असुर दलनी देवी दुर्गा, दुर्गति नाशिनी असुर दलनी देवी दुर्गा, जटाजुट धारिणी सुमधुर भाषिणी यौवनशालिनी त्रिनयनी जागो जागो, दुर्गति नाशिनी असुर दलनी देवी दुर्गा। पूर्णचन्द्रानना स्वर्णवर्णा देवी पुष्पे शोभिता आभरणे भूषिता, पूर्णचन्द्रानना स्वर्णवर्णा देवी पुष्पे शोभिता आभरणे भूषिता, प्रहरणधारिणी असुर विनाशिनी, प्रहरणधारिणी असुर विनाशिनी, अस्त्र साजे तुमी साजो, दुर्गति नाशिनी असुर दलनी देवी दुर्गा, दुर्गति नाशिनी असुर दलनी देवी दुर्गा, दुर्गति नाशिनी असुर दलनी देवी दुर्गा। কি সংবাদ বলতেছ? সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এক দেবী আসছে। দেবী? হ্যাঁ, কেন? পুরুষের কি সাহসে কুলোলো না? আর বলবেন না সম্রাট, সে এক দারুণ দেবী, 3টে চোখ, 10টা হাত,
সিংহের পিঠে চড়ে। বলিস কি রে? তবে তো তাকে দেখতে হচ্ছে। ভেবেছেন সম্রাট সামান্য নারীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাবেন আপনি? এ ব্যাপারটা চামর আর চিক্ষুরের উপর ছেড়ে দিন। বলছো? হ্যাঁ সম্রাট, চামর আর চিক্ষুর তো আছেই, সঙ্গে আরো বাছা বাছা বীর রয়েছে। উদগ্র, অসিলেখা, ভাস্কল, বিরলাক্ষ। যথেষ্ট, যথেষ্ট। চামর আর চিক্কুরকে খবর দাও, দেবতাদের সব অংশে নির্মূল করতে হবে। হ্যাঁ, কি আনন্দের দিন আজ, কি আনন্দের দিন! যুদ্ধ, যুদ্ধ! বিরাটবাড়ির সঙ্গে দেবী একা? অসম্ভব, অসম্ভব। একা একটা নারীর হাতে আমার এত সব বীর, চামর, চিক্কুর। কে আছে? আমার যুদ্ধ থাকবে। দেখি সে এমন নারী, রক্তে যদি আজ তিলক ফেটে না আসি।
অসুর বিনাশের পবিত্র কীর্তির জন্য সেই সময়টি মর্তধাম হয়ে ওঠে মহা আলয়। শহর থেকে গ্রাম, ধনী থেকে নির্ধন, বয়স্ক থেকে শিশু, প্রত্যেকের কাছে এ এক বড় তাৎপর্যপূর্ণ উৎসব, বড় আন্তরিক উৎসব। দেবী যেন আমাদের ঘরের মেয়ে। সম্বৎসর পরে শারদীয়া উৎসবে তার ফিরে আসা দেবীর মর্তে আগমনের সঙ্গে যেন একেবারে অভিন্ন হয়ে গিয়েছে।